يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Mohon perhatian kepada seluruh jamaah ketika nanti pembacaan Mahalul Qiyam dimohon dengan segala hormat, karena ini menurut keyakinan kami penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimohon sedantene kangge berdiri diniatkan untuk takdim kepada baginda Nabi kita Muhammad. Kula mohon napik sampai ada asap rokok. Kenapa saya katakan begitu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita bersama. Muliakan beliau, agungkan beliau. Mudah-mudahan hajat saudara-saudara kita diberkati Habibikal Karim, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon dengan hormat bagi para perokok tanpa kompromi, hormati beliau. Beliau adalah manusia mulia. Beliau adalah manusia agung. Beliau adalah manusia yang sangat maha mulia, bahkan lebih mulia daripada ars dan kursinya Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih mulia dari makhluk-makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadir di tengah-tengah jamaah kita semuanya. Mudah-mudahan jamaah kita yang hadir, yang tulus, yang takdim, yang hormat kepada baginda Nabi kita Muhammad, mudah-mudahan niat baiknya jamaah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Allah ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi
مرحبا مرحبا
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركات الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا ربي الله فاجعل مستمعنا يا الله غايته حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ودينا ما قاتلنا يا الله خطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله